Ay! Ay, mukhang sabay. Ay, wala! Sabay. Sa kanya, hindi niya tinayo! Sabay. Tinayo talaga! Pa! Ay, oo, mama. Lang po. What's up, guys? What's up, guys? Yun, guys, for today's video, Tower Cup Challenge. Yes, guys. Okay, so yung mananalo, guys, mapapasa kanya na tong 100 pesos. Okay, so maglalaban ngayon si Mama at si Hana. Kung sino lang, guys, una maka 5 points, siya na mananalo ng 100 pesos, kaya galingan nyo. Okay, guys, Hana, ready ka na ba, Hana? Ready. Okay. Okay na yung ganun pwesto mo. Yan. Para pantay kayo. Okay, Mama. Ready ka na ba? Ready. Okay. Game. Ready. Ready. Get set. Go! Okay? Okay, kinakabahan yata si Hana. Kinakabahan si Hana, sabi ko na. Kinakabahan si Hana. Oy, kinakabahan nga si Hana. Okay? Okay, Mama, meron ka ng 1 point. Okay, so babaguhin natin ang pwesto natin. Okay, may 1 point na si Mama, so maganda lang ang pwesto natin. May 1 point na si Mama. Hana, habol. Game. Ready. Get set, go! Okay, tingnan natin kung sino kinakabahan ngayon. Oy, kinakabahan si Mama. Kinakabahan si Mama. Hoy! Hoy! Okay. So guys, dadagdagan ko guys kung sino yung unang maka 10 points. Okay? All one na kayo, all one. Ready? Yes. Ready, get set, go! Okay? Ay, kinabahan si Mama. Kinabahan si Mama. Kinabahan si Ana. Ay, kinabahan si Mama. Ay, Pinapakabala kita. Okay, so Hana, meron ka ng 2 points. Guys, Mama, pasigaw. 1. Ready? Get set, go! Okay? Muntik-muntik na doon si Hana. Okay, sino kayo mananalo ngayong gabi? Ahoy, ahoy, ahoy! 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 Sayang. Hana, sa'yo na sana yun eh, Matatawa kasi ako. kaso nagmadali ka eh. Matatawa ka. Okay, all 2. Oh, wait lang. Ready? Get it, go! All 2 na ang laban, guys. Okay, nakapokus si Mama. Si Hana, kinabahan si Mama. Kinabahan si Mama. Okay, kinakabahan si Hana. Hindi alam ang gagawin ni Hana. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang gagawin. Okay. Okay, Mama, 3 points. Hana, Muna. 2. Ready? Ayaw. Get it, go! Okay, ay, kinabahan si Hana. Kinakabahan si Hana. Sobrang kaba ni Hana. Oy, sobrang kaba. Ahoy! 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 Ay! Si Mama pa rin. Mama, 4-2. 4-2. Ready. Tumambling niyo pa. Ready. Get it, go! Okay. Tumambling. Okay. Okay. Okay, kinakabahan si Hana. Okay. Ahoy! Ahoy! Ah! Panalo pa rin ako. 5-2. 5-2. 5-2 na. Kanina kaya mapupunta ang 100 Wait lang kasi, pesos. guys. Okay? Guys. Hana, habol. Ready. Get it, go! Okay. 5-2 ang laban. Naka 5-2 si Mama. Game. Oy, kinabahan si Hana. Ay, kinakabahan talaga si Hana. Okay, 6-2. Makakahabol pa ba si Hana? O hindi na? Na-stuck up na. Hana, makakahabol ka pa ba o hindi na? Pwede ka na sumuko. Ilan na ba si Mama? 6. Nakakabot. Kaya pa. Ako, ilan na ako? 2. 2. Kaya pa yung 4. Ready, get it, go! Ay! Okay, kaya pa daw. Tingnan natin kung makakahabol pa si Hana. Late reaction. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Oh. Tingnan natin. Oh. Ah, 7-2. Retrial. game. 7-2. Retrial. Game.
Tingnan natin kung makakahabol pa si Hana. Ready, get, set, go! Okay. Game. Oy, kinabahan na, kinakabahan kasi. Ow! Kinakabahan din si Mama. Right. Ahoy! 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 Ay! Ay! 7-3. Guys, Okay. nawawalan guys. Ready, get, go! Okay. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Ahoy! Ay! 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 Mukhang sabay. Ay, wala! Sabay. Hindi niya tinayo. Sabay. Tinayo talaga. Pa! Ay, oo, Mama. Lang po. Sorry, Mama. Hindi mo tinayo yung caps. Okay? Daya! Ang mapupuntang 1 points kay Hana. Daya, hindi yun guys, nasa mechanics. Nasa nakaano niya? 7. Hindi nga nakaganon nga yun. 7-4. 7-4. Ready, get, set, go! 7-4. 7-4 ang laban. Naka-4 si Mama, si Hana. Naka-4 si Hana. Ahoy! Kinakabahan. Kinabahan. Kinabahan. Oh. Sabi sa inyo eh. Okay. 8-4. 8-4. Wait lang. Kaya pa yan, Hana. Ready, get, set, go! Okay, kaya pa yan, Hana. Oy, kinuntin! Ano to, magnet? Ah! Ah! Ay! Panitumba. Talo na guys. Okay. Magnet. 9-4. Parang ako. Ay, nadahangin. Isa na lang. Talo ka na, Hana. Isa na lang, talo ka na. Ready? Ready pa lang. Let's go! Okay, oy, 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 oy. Okay, relax na relax si Mama. Si Hana kinakabahan sobra. Kinakabahan sobra. Oy. Ay, ay. Ay, wala na. Wala na guys. Okay, Mama, congratulations. Ikaw na naman, Mama, ang nanalo ng 100 pesos. Okay, Hana. Congratulations pa rin sa Hana dahil lumalaban ka. Yes. Kahit alam mong talo ka na. Okay, Mama, congratulations. Tanggapin mo ang 100 million. Yes, 100 pesos. Okay, so yan Mama, makakapagpatayo ka na ng bahay niyan dahil meron kang 100 million. Yung ano lang, yung Okay. stick. Yun guys, sana nag-enjoy kayo guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. see you next vlog! Bye-bye.